Ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo is to experience the spiritual breathing. Amen. So, agatong magbanha o magtabi-tabi, may akong tawgon, no? I hope nga humantag 8:45, brad, no? O mahumaning some basic, no? Pipila ka mga sukaranong mga practices sa Kristohanon dihas pa uli sa Ginoo. This practices dili kay nagpasahi ta sa denomination o sa mga religion, no? Lahi ta nila, no. This is based on the Bible. So ang calling, no, ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo, even in the Old Testament, no, in Genesis, no? Genesis 4:26. Unya, mangutana ko, dako ihatag nga reward, I hope nga makatubag mo. So pay attention sa atong fellowship regarding the basic practices of the Lord's recovery karong mga panahon na mga igsoon. Okay? So in Genesis 4:26, calling on the Lord began on the third generation of the human race with Enos, the son of Seth. So kinsa to'y unang nagtawag sa ngalan sa Ginoo? Si Enos. Nganong nagtawag man siya? He realized that man is fragile. No? Kuanta, kanang luya, weak. O nang kinahanglan mo tawag ta sa ngalan sa Ginoo. So by calling, dili lang kay maluwas ta, kundi that's also our spiritual breathing. Pagginhawa sa Ginoo, mga igsoon. Okay. Okay, let's proceed. How to call on the Lord's name? No? Unsa pagtawag sa ngalan sa Ginoo? Okay, sisters, ato basahon. Okay, we must call on Him out of the pure heart. Makita? Okay, second, brothers. Si Panaya, 3:9. We must call with a pure lips. Una, kinahanglan mo tawag ta sa Ginoo uban sa atong putli nga kasing-kasing. Unang si Brother Richard ganina, iyag yung gi-illustrate, no? Kinahanglan og di ta ma-distract o mupiyong ta ngano man. Ang pagtawag dili yaga-yaga, no? Ganina sa na ubang mga igsoon medyo gitagaan nila walay bili ba. Isingisi lang, katawa even to pray. Maigsoon, this is not a small thing. No, dili ni gamay nga butang. Ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo, no? Di ta mo tawag sa ngalan sa Ginoo diha sa kawang. We should not call the name of the Lord in vain. So, first we must call the name of the Lord out of a pure heart. Second, we must call with sa atong saman, putli nga lips, ato ang ngabil, no? Kanabang dili yaga-yaga. Okay? Third, salvation. Basa ang third. Open our mouths wide to call on the Lord. Psalms. Cross reference, verse 7. No? So, open our mouth. So, ganina, kana yung ming bukag itong baba, no? Gikusog yun nato. Kay wala may nagtawag tinalig amang o kanang anak lang, no? Ga-close ayang mouth, kundi i-open yun. Nagyo'y tingog na voice nga mo gawas. Okay, Tryon God, number 4. Para manig, wala ka pa ni hapon. Sige, with strong spirit, number 4. Corporately, no? So, kita, ganina nagtawag ta, napoy personal, napoy corporately. Okay? Number 5, atong dunganan. Okay, mo to Sir Brother Richard, dili lang kay kanang hapit na tamadasmag. Kaya ang calling is also to save us, no? Calling on the Lord's name, sa mga pagluwas na to, sa atong kasuko, sa tanang mga sitwasyon, but we must call the Lord daily and moment by moment. Dili lang kay kanang hapit na tamadisgrasya, ay hapata mo tawag sa ngalan sa Ginoo.
In every situation, no? Moment by moment. No? Oh, Lord Jesus. No? Even in the office, usahay, kanina, remind ko, kaya usahay, tungod sa kabisi, di na ta katawag. Pura na tag, hapit na makadabang, wala ginhawa, hapit na mamatay, spiritual, hapit na yun. Pero, oh, Lord, sa diyan nakatawag ta. Praise the Lord, na espirituhanong pagginhawa. So, we must call daily and moment by moment. Number 6. We should call on the Lord as long as we live. Psalms 116:2, no? Until hantod ganitong human life, no? Moen kinahanglan magtawag ta sa ngalan sa Ginoo. Number 7. Oh Lord Jesus. Oh, next, no? Reading the Bible. 6 na to, Brad, no? Sorry. Okay, part na to. Amen. Now we come to the second basic, no? Some of the basic practices nga kita mga magtuturo diha sa pahuli sa Ginoo. Reading the Bible. Kinsa may na Biblia? Nabasa ba ninyo? Amen. Praise the Lord. Aha naman mo nagbasa. So, we need to read the Bible, no? Dili lang kay may requirements sa training. Kay gidasig man ta nga after our college, no, humantag college, sabi ng mga collegians, no, human sa inyong college, mo training mo sa Malabon. Unya, ang pag-training sa Malabon, nang inahanglang requirements nga, makainanglan, makabalo ta, human na to, basa ang Biblia, old and new. Unya, nag-adto na to dito, mamakak ta. Paulion lang, gihapon ta. So, karon pa lang, we must read our Bible. Ano mo read man tag Bible? 1 Timothy 3:16, atong dunganan. Amen. Okay. All scriptures is God's breath. No? Gininhawa sa Diyos. Then, sa dihang mabasa tag Biblia, dili lang sa atong mind, but we must also exercise our spirit to read the Word of God. E unsa na ito makuha? It is profitable for teaching, tudluan ta. Muna wala tayo outward law. In the church life, wala outward law, but we have the law of life. Pero ang law of life, dili man ta makasense. But we have the word, na atay Biblia. Aron matudluan ta. Sunod. Sa sunod sa teaching, conviction, i-convict ta. Diha sa pulong, na mag-convict sa sulod, oy Brad, oy sister, dili man to maayo, oy, di man to ang imong ginawian, not according to God. So, na conviction. Then, correction, i-correcta. Our daily living, we must corrected by the Word. Nganong ang mga tao sa gawas, mapasagaron man. O kung sa ilang gusto, ato mga barkada sa gawas ba, mga classmate. Nganong, unsa ilang gusto, ilang mamabuhat. Wala man sila word, wala man sila correction, wala may mo correct nila, wala may mo convict because wala sila'y pulong. Pero how about us, kung nagbasa tag Biblia? Ang igsoon, kung nagbasa tag Biblia, unsa may ato makuha? Ha? Korikanta na tayo mo, correct na to. Then na instruction and righteousness. Amen? Praise the Lord. Yung sa school, di na yung manundog. Kay righteousness, mabahalag. Wa makagatuon. Ha? Makakuha de kag sa ganina, daghang mga exam, di ba, by label. Katong wala gatuon, lang makakamog 15. Kinsa may nanundog ganina? Nanundog. Daghana nanundog, oy. Ha? Nanundog mo? Oh, Lord Jesus. Nanundog na mo? Wa mo gatuon. Ha? So, dahil ang tao og pulong. Listen, no? As a Christian, magkinabuhi ta as diha sa Ginoo nga pagkamatarong. Unang, we need the word, no? So, inig-eskwela na to, mga magtotoo man ta, nagkinabuhi ta ingon nga matarong diha sa Ginoo. Unang nalatag pulong, no? Instruction in righteousness. Okay? So magtuon ta diha sa Ginoo. Katong giingon ni
Brother Richard ganina katong naiyang sugilanon ba nga nara sa province. Nagtawag to sa ngalan sa Ginoo pero nagbasa pud tog Biblia. Nagtuon pud to. Kay kung sige lang tagtawag sa ngalan sa Ginoo, sige tagbasag Biblia nagpahimulos, kung di pud ta mutuon, di pud ka answer sa saktong answer sa eskwelahan. We must call on the name of the Lord. We say, Lord, I love you. Oh, Lord Jesus. We need also read the word, basa sa Biblia, then mga estudyante magtuon pod. Lisod pag eskwela taon niya, wa pud ta magtuon, no? Hindi ta mahimong school bokol. Then 2 Timothy 3:17 atong dunganan, ubasa? Okay, that the man of God be complete, fully equipped for every good work. So, we need to read the Bible because all scriptures is God's breath. Then, mapuli equipped ta. Okay, Brad. Okay, next, ikatulong ito ang practices. Not only calling on the Lord's name, not only reading the Bible, but also reading the life study messages of the Bible. Brad, ibalik ko itong ganina ko, Brad. Katong na Bible gani, na Bible. Okay, kana. So, unveiling the unsearchable riches of Christ in the Holy Scriptures. So, we know that Christ is rich, no? Labi na sa Kalidjans, kitudlo man si the all-inclusive Christ. Christ is unsearchable. Ang Kristo nato, di matugka, di masuko, dato kisya. Pero ahaman nato sa makita, ahaman makita ikadato. Pinahagi sa Biblia. That's why we need to read the Bible, because Bible is unveiling the unsearchable riches of Christ in the Holy Scriptures. Okay, Brad? Next. So, kato reading sa reading the life study messages of the Bible. Diba? Besides the Bible, naman tay life study. Nakakita na mo ang life study, mga igsoon? Kinsay nakakita na sa inyong balay na mga life study? Kinsa na po yung nakabasag life study? Bisan lag usa ka book, Genesis o Revelation o Matthew ba? Okay, dagan-dagan na maayo, kay dagan-dagan nakabasa. Tinuod yun nakabasa tayong life study. Unya ang life study ninyo, mga igsoon, yung anak yun. Cellphone. Moabot na taon niya diha. Ano yung cellphone, ha? Okay. Life study, blessed getong mga anak nga sa ilang balay, mga ginikana, nag-purchase yun, ani. Kana ba ang kaning green bitaw? Complete Genesis to Revelation. Yun na pa'y collective works of Watchman, collective works of Witness Lee, na adagha mga ministry book. Okay? Pero napoy tagi-tagi. Kaning itom, life study of Zechariah man na, no? Napoy may anak, life study of Matthew, ginagmay. So, gipayunon ta, aron makabasa gyud ta mga igsoon. Okay? Atong ibalik, unsa tong una na to practices? Hinay, unsa to una practices na to? Ikatulo. Ikaduha. Reading. Ikatulo. Amen. Sige, Brad. Next. Because of the time, no? So, if you lead these things before the brothers, you will be a good minister of Christ Jesus, being nourished with the word of faith and of the good teaching which is have closely followed. 1 Timothy 4:6. So, ang mga igsong nanguna, gidasi yun ta nga mubasa ta og life study messages mga igsoon. Kasi atong basahon 1 Timothy 4:6. Hinay man, siya atong basahon. 1 Timothy 4:6. Amen. Sa ubos atong dungan nagbasa.
As believers in Christ, we need to know the truth and be constituted with the truth. For the truth set us free, and our experience of Christ has to match the truth in the Word of God. Una mo basa gitag life study mga igsoon. Kay di atong kasinatian ni Kristo mumatch sa kamatuoran. Even by calling, no? Calling on the Lord. Atong experience niya, kung wala tay truth, kinsay nagtawag, unsa ang pagtawag? Breathing, spiritual breathing di ay, no? So, truth and our experience must be matched with the Word of God. Okay, next. We come to developing the habit of reading the life studies and enjoying the Word of God. So, na yung mga habits, no? Ato lang ning paspasan. First, unsay first, sisters? Unsa man? Hinay mga yun, sisters. Number 1. Okay. Second, brothers. Okay, sisters. Next. Brothers. Okay, sisters. Okay, brothers. Okay, sisters. Okay, brothers. So, consecration, no? Buhalad ta sa Ginoo. Consecration is very different from promise. Basin karon, nakabasa mo ani mo, Ginoo, mo promise ko nga mabasa ko. No. We must go to the Lord by His grace. Maputa Ginoo, grasyahe ko nga makabasa ko og life study. Okay? We must do it little by little, but consistency. Malaho tayon ba? Dili kay karon nadasig ta pag uli. Basa na yun. Wari, 1 week, undang na. So, kinahanglan ta og paghala diha sa Ginoo og moampo ta diha siyang grasya kaluoy nga makabasa tag life study. Then, isa Brad, balik sa consistency, yun reading regularly. So, regular, dili kay pwede karon, yun putol-putol kung dili regular, no? Sa ako maigso, nasa may experience, no? In the morning, we have morning revival. Kinsay na morning revival? Inyong ga-enjoy? Amen. So, ang morning revival is only a aid. Kana lang aid tabang nato nga makasulod ta sa pagpahimulo sa Ginoo. Then after that, we must read the Bible. Yun nilang igo. Pag human akong MR, magbasa kong Biblia usa ka chapter with footnote. Kung taas yung footnote, so next day na pod. Din human, mubasa ko og life study. So karon, na-review naman ako, nanapog ko sa life study of Matthew sa message 59. So diha, makita na to, giunsa ang Ginoo giupos. So naang pag-explain sa mga bersikulo diha sa Matthew. Okay, brothers? Kaning gapula sama mo diha? Ha? Unsa atong gi-discuss? Minaw ta, ha? Okay. Then we have planning our reading. Natay plano. Kanusa, magabi ba, mabuntag ba? Karon, katong miingon og cellphone. Digital versus hard copy. So, cellphone, no? Naigi, kung dito ison, kung paspasan ang digital manggod, labi na we are now in technology age, no? Pre-Wi-Fi, data, gabasa ka og kuan, gabasa ka og life study. O ana man tong imuang messenger, ping ping. So, madistract ka. Okay. Ang Facebook dayon. Na Reels, na TikTok. Unya, katong nagbasa, ma-enjoy ka nimo, ma-enjoy? Pangutana ko na-enjoy ka? La, distract ta. Pero og hard copy, maka-highlight ka, ma-enjoy nimo, no distraction. Pero, kung wala yun mo, we must use our cellphone, pero i-off yun nimo ay mo ang Wi-Fi, kung nasbalay, i-off ang data. Para makabasa yun ta, no? Kaya wala yun mo ikuan ba? Wala yun tayo hard copy. Na natay tinguha yun, nga mubasa. We must pray all distraction. Aron ma-enjoy na to ang kadato ni Kristo. Then, we must pray. Nagitay pag-ampo.
kada mubasa ta, kinahanglan magampo kita mga igsoon. Kay grabe ang distraction sa kaway. Sa diyang mubasa ka, na moayo, na daghan, no? So, we need prayer. Kay, ang pagdool sa Ginoo is a warfare. Gubat na, no? Na evil forces nga mo distract. Then, companions. Mas mayo, natay spiritual companion. Aron madasig, no? Oh, ahan makadapit sister. Sister, lampod, ay mo pangitag brother. O brother po yung companion, ha? Kay basig, lahi niya yung companion. Then, being persistent. Kinahanglan malo tayong ta sa pagbasa mga igsoon. Okay, Brad? Ito paspasan kay hapit na, no? Okay. In 1 Timothy, mabasa ba ninyo? Kini nga portion lang kay Dol, no? 1 Timothy, 2 Timothy 2:22, basa ha? Okay, brothers, mabasa niyo nga portion. Yung nga portion, basahan niyo. 2 Timothy 2:22. Okay. Kani nga verse tukma sa companion. But flee youthful lust, and pursue righteousness, faith, love, peace, with those, kanang diha, kawang tagag, gibuaton dire, kanang with those, who call on the Lord out of a pure heart. So, sa mubo pagkasulti, ang atong barkadaon, kadtong nagtawag sa ngalan sa Ginoo. Brothers, basig, ang inyong ipang barkada, kadtong naglatin, na lain ang gitawag. O mga sisters, no? Na mga term nga inyong mga barkada. Ang atong barkadahon, kadtong nagtawag sa ngalan sa Ginoo diha silang putlig kasing-kasing. So atong i-companion kito mga sisters nga kanunay nagtawag. Kadto pong napoy mga brothers nga bulakbol, ayaw mo kuan adto kay madalaman mo kadtong nagtawag. O kadto mga brothers nga nagbulakbol atong iampo sa Ginoo. Atong i-shepherd but dinhi ahaman mo kauban, ahaman mo isabi ato barkadahon. Kadtong kanunay nagtawag sa ngalan sa Ginoo uban silang putlig kasing-kasing. Then reading the life studies, no? Sa pagbasa tawag mo life studies first. Unsa may kanang benefits sa atong madawat kung magbasa tag life study. Okay? Kanilang dool, sisters, collegians, adyo basahan number 1. Minutes lang. Okay, constituted ta sa kamatuoran kay the church is the pillar and the base of the truth. Naon saon man mahimong base og pillar ang iglesia kung wala ta naumulan sa kamatuoran. So sisters, we must not only calling on the Lord's name, not only reading the Bible, but we also read the life study messages. Then, brothers, number 2. Amen. So, full knowledge of the truth by studying, no? Okay, sisters, number 3. Okay. To bring in a genuine revival. Okay, kani nga portion. Number 4. Okay, we must grow in life, bearing fruit, and feed the Lord's lamb. One day, mga brothers, magamit sa Ginoo, they take care of the lamb, they feed the lamb of the Lord. Okay, next. Because of the time, muna ang life study, no? So, atong basahon. Dunganan na to tanan. As believers in Christ, we need to know the truth and be constituted with the truth. For the truth set us free, and the experience of Christ has to match the truth in the Word of God. Okay, next. Confessing of our sin. Mao ni ang ika-upat.
Di lang kay mo tawag tas ngalan sa Ginoo, dili lang kay mo basag Biblia, dili lang kay mo basa og life study, kundi musugid pod sa atong mga sala. Okay, next. 1 John 1:9, ato nga nagbasa. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all our unrighteousness. So He is faithful kung kinsa to musugid. So musugid ta sa amo ta musugid sa ato ang kauban o sa atong kumpanyon hata musugid. Ha? Kinsa man yung faithful nga usa? Amo musugid brothers sa inyong masala? Ngadto sa Ginoo. Amen. Okay. James 5:16 dungan nato basa. Okay, first we must confess our sin to the Lord. Pero nakasala tatali sa atong igsuon, musugid pud ta niya mangayo tag pasaylo. Kadto pong nasad-an mohatag pug pasaylo. Kay ang dili mohatag og pasaylo, dili pud pasayloon sa Ginoo. Okay, next. Forgiving and confession, no? Forgiveness being out of God, then God being able to forgive man's sin. God forever forgiving man's sin, and God forgiveness leaving no traces. So ang Ginoo mopasaylo man. Diyon mopasaylo ang Ginoo, iya pong kalimtan. Pero kaning kita kung nay makasala nato dahil magpasaylo, kalimtan ninyo dili. Ha? Pero ang Ginoo kalimtan man, yung kamo inyong mga hinumduman. Hulog man ta, dumtan pa, no? But we have the Lord. Amen? Ato sa pasaylo niya, kalimtan pa. Like the Lord, no? God, forgiveness, leaving no traces. Then God's heart or forgiveness being more than our desire for forgiveness. Then second, God being obligated to forgive. Ang Ginoo maobliga, no? Because on the cross, yan ang gisulbad ang tanan. If we confess, the Lord obliged to forgive us. So brothers and sisters, no? Atong bansayon nga mangayo tagpasaylo sa Ginoo. Gagmayng sala man, tinago nga sala, bisag dagko o gagmay, no? Atong isugid diha sa Ginoo. Amen. Yun, God's grace of forgiveness leading us to repentance. So yes, gracias Ginoo, mo'y magdala nato nga mangayo tagpasaylo sa atong mga sala. Okay, Brad? Next. Then the condition of Christians to be forgiven. Unsa may condition dayon kung mapasaylo ta? Okay? Atong dunganan. Okay, again, 1 John 1:7. Okay, brothers, no sisters, seryoso ni nga butang. Maybe, because you have a knowledge concerning the blood of Jesus, sige mo magpangayog pasaylo. Pero actually, wala mo na pasaylo sa Ginoo. Why? Ang mapasaylo na di ay, ang kondisyon nga napasaylo ta, if we walk in the light. So kung naagihapon mo sa darkness, sige mo, buhat lang gihapon anang salaa, you are not forgiven. Because you are not in the light. So ang result ay, ang kondisyon nga napasaylo ta, because we are in the light, and He is in the light. Unya na tayo fellowship sa mga igsoon. Katong nakasala, tago-tago to. Di na mo fellowship sa mga igsoon. Even though, nangaysag pasaylo, kay nadugo sa Ginoo, but the blood of Jesus, gihimo niyang walay bili. Brothers, no? Sisters, ang epektibo lang dugo sa Ginoo if we are in the light. And the blood of Jesus, His Son,
cleanses us for every sin. So, we must confess in our pure heart, with our lips, then, diha sa kahayag, diha sa Ginoo. Okay? Sa, kuha na lang Brad, no? Paspas na lang, kaya ito mga explanation naman to. Next pa, para ang oras. Sige pa. Dito sa praying to the Lord, no? Mao ni ang ikalima. Praying, kato sa ang praying. Unsa may praying? The meaning of prayer means prayer being the mutual contact between man and God. Unsa ang pagampo? Unsa diya gingon? Prayer being mutual contact between man and God. So ang pagampo diay ang pagkontakay nato sa Dios og nato. Kana day mo ampo, Brad, kana mo ampo day mig panihapon, maminata. Ampo ka og pagkaon? Ampo ka. Pero unsa may giingon og pagampo? Mutual, no? Dili nang nagampo ta, Ginoo, salamat sa pagkaon. Okay man na, pasalamat pa ta sa Ginoo. Nagampo ta pamahaw paniudto panihapon o nagampo ta kay naay natin nadawat o nagampo ta kay gasakit ta. Dili man na sayop nga pagampo. Pingon niya itong ison, that's only a superficial. Kana bang mabawra nga pagampo. Ang lalom og tinod nga pagampo, kana makakontakta sa Ginoo. Amen? The next prayer being man, breathing God. Ang pagampo di ay mao day ang pagininhawa sa Dios. Amen? Breathing God. Then, obtaining God and being obtained by God. Then praying, being man, cooperating, and co-working with God, allowing God to express Himself and His desire through man and thus accomplish His purpose. So ang pagampo, maka-accomplish, makatuman kini sa tumong og tuyo sa Ginoo. Amen, brothers? Dili man sayop na moampo ta sa atong exam, moampo ta sa mga igsoon. Ang pagampo sa mga igsoon, that's maybe naka-accomplish sa purpose sa Ginoo kay toward this economy. Pero nagampo ta ato personal lang sige, Ginoo ako, mabawra na. Brothers and sisters, makasulod unta ta sa lalom og tinuod nga pagampo. Pagampo sa atong future, sa ugma, it's okay, wa may problema na. Even, pero nagampo ka sa pag-eskwela kay para sa malabon, praise the Lord. No? Ginoo, may eskwela gyud ko maayo. Makakuha kog sakto nga grado kay makatraining ko sa malabon. So na-meet nimo ang purpose sa Ginoo. Kalabi na mga brothers, one day naka-training ta, one day magamit ta sa Ginoo. So that's a good prayer, no? Karon gitudloan ta sa mga basic, mga pipila ka mga sukaranong practices sa mga Kristohanon sa paihuli sa Ginoo. Okay, atong i-review sa toy una. Ikaduha? Ikatulo? Ikaupat? Ikalima? Okay, sa salvation, kinsay may mo volunteer? Katulima? Kitagaan mo na kong prize. Nalagyan ako dito? Salvation? Wala? Katulima? Wala? Hapit na oras, 4 minutes. Wala. How about Tryon God? Kinsay makarecite at tutulo? O lima? Wala. Kinsay mo volunteer? Sister. Unsa? Recite. Walay, tanaw. Walay tanaway. Walay tanaway. Oh Lord Jesus. Amen. Oh Lord Jesus. Amen. Oh Lord Jesus. Amen. So, ang first day nga gikuan ni brother is katong we should call upon the name of the Lord, and second is reading the Bible. Amen. Third is nalimot ko. Third is
Tulbaan ka? Amen. Kinsay mo volunteer? Okay, brothers. Okay. Amen. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Number 1 is calling the name of the Lord. Then number 2 is reading the Bible. Then number 3 is reading the life study messages of the Bible. Then number 4 is confessing our sins. Then number 5 is praying with the Lord. Amen. Adita sa kani akong kuaning salvation unta, no? Kinsay maka-recite sa 2 Timothy 2:22. Sayon na kayo nga verse, no? 2 Timothy 2:22. Salvation. Oh, dako ni makaukay-ukay gyud mo ani. Wala. Okay, 2 minutes na lang. How about Triune God? Wala. 2 Timothy 2:22. Triune God. Life dire. Di ka makaunahan ni dire. Basta naminaw, maka-price gyud, pero kaning wala naminaw. Oh Lord Jesus. 2 Timothy 2:22. But flee youthful lust and pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Okay, manindog ta maigsoon, manawag tas ngalan sa Ginoo. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Wait, I love you. Oh Lord Jesus, I love you. Oh Lord Jesus, I love you. Oh Lord Jesus, I